Hi ma'am, mayang hapon. Nagdali mo? Pwede makadisturbo? Video ko karog ma-picture. Okay na mo picturean? Yeah, good sa mo? Sige, pwede ta dre, pwede ta. Nasangit pa, nasangit. Pwede ta dre ma'am. Pwede na, kamusta doon tapos pwede ta mag-isa-isa. Taga, asa ma'am? Balinsya ka. Estudyante sa STI. Si ma'am sa asa? Ano ba dito? Pista araw? Oh, araw. Si pangalan mo, ma'am? Mariel Morillo. Sino? Isa na all. Sige, sa picture na ma'am. Okay, let's go. You know. 1, 2. Group hug. Tapos lang 1, 2, 3 and you know. 1, 2, 3. Back. Okay, sige. 1, 2, 3, 2. You know, taas kasi mambay. Sige ma'am, isa pa. Dirita na mama. 1, isa pa distract. 1, 2, 3. Okay, di ko tagtaas. 1, 2, 3.